Okay, guys, good morning once again. Good morning, sir. Where we were yesterday? Have we completed key functionalities of BI? Yes, sir, we have completed. Oh, we have completed benefit of business intelligence as well. Yes. Yes, So today we are going to discuss about the business process management. Okay. Business process management is also a part of BI. Business process management. So what does it signify? In a BI, process signifies activities. So business process management signifies the management of each and every activities of the business, isn't it? So how can we manage the processes of the organization? I mean to say, if we are able to manage the each and every activities of the organization, then we can increase the effectiveness and efficiency of the organization, and at the end we can enhance the profitability of the organization as well. So business process management ले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर त, if it is found that if it is not found right thing at the right place, then what will happen? it would it will it will be difficult to perform, isn't it, in the organization? And likewise, sometimes additional employees may require in order to perform the given tasks because of the wrong structure of the organization, isn't it? Likewise, moreover, a business consists of various departments, and each department consists of various activities, isn't it? So if it is found that some of the department is not performing well, then what will happen? It will impact in the end result of the organization, that is profit. And the organization has to sacrifice the profit, isn't it? Which is not good. So in order to maximize the profit, if we are able to adopt BI in our organization, and if we are able to adopt the BI in our organization, means we are adopting information system or automation system as well, because BPM, business process management, is also considered as a part of the BI. Because अब हामीले भने नि हैन, यो बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट पनि BI को एउटा पार्ट हो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ if it is found at the right, if it is not found right thing at the right place, हरेक चिज जुन ठाउँमा जे हुनुपर्ने थियो त्यो भएन भने के हुन्छ त? अर्गनाइजेसन हैज टु बियर द कस्ट, इजन्ट इट? हैन? र अन्तिममा चाहिँ समटाइम्स अघि मैले भने कहिलेकाहीँ केही काम गर्नलाई 2 जना भए पुग्ने ठाउँमा 5 जना लाग्न सक्छ, अनि जुन तरिकाबाट काम भइरहेको हुन सक्छ, एक्जिस्टिङ सिस्टम जस्तो छ त्यो एक्जिस्टिङ सिस्टम अफ डुइङ द थिङ्स लाइक चेन्ज गर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त? त्यही युनिट अफ वर्कलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? अब हामी रिइन्जिनियरिङ गर्यो भने त्यो पर्फर्मेन्स, त्यही कामलाई चाहिँ पहिला सपोज it used to take 1 hour to perform a single task, but if we are able to improvise it, then we can accomplish the same task less than 1 hour, isn't it? Do you agree that? Do you agree that? yes, sir. हो भने पछाडि त्यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्न सकियो भने त्यो म्यानेज अब बीआईले कसरी म्यानेज गर्छ त भन्दा चाहिँ डेटादेखि लिएर त्यसको स्ट्रक्चरलाई पनि के गर्दिन्छ त? रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ। त्यसलाई रिइन्जिनियरिङ गर्यो भने त्यसलाई इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्ट वेमा मात्र अनि मात्र परफर्म गर्न सक्छ भन्ने कन्क्लुजन हो। त्यही भएर when we are adopting BI, means we are adopting automation simultaneously, plus we are managing our existing system of doing the work, हैन? त्यसलाई पनि चाहिँ हामी के गर्छौं त? We are managing। तर BI एडप्ट गर्नु भनेको मैले भने नि अटोमेसन पनि एडप्ट गर्नु हो, साइमल्टेनियसली चाहिँ त्यसमा भएको इच एन्ड एभ्री डिपार्टमेन्टलाई पनि रिस्ट्रक्चर गर्नु, इफ इट रिक्वायर्स त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु हो, रिइन्जिनियरिङ गर्नु हो,
efficient way perform गर्न सक्छ if we are able to manage the business process properly, then we can do that. We can enhance the effectiveness of the organization, efficiency of the organization with the help of BPM. So how we'll discuss here. So hierarchy of business process and business process management. Business process or business process management hierarchy. Here is a hierarchy of business process and business process management. So business implements and uses business process, means business consists of various processes or various activities, and that can be managed using business process management. Business process management ले के गर्न सकिन्छ रहेछ त भन्दा अर्गनाइजेसन भएको इन्टायर बिजनेस एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त म्यानेज गर्न सकिने रहेछ, isn't it? So here it refers to the individuals interacting to perform a set of activities to deliver value to customer and a return on investment to the stakeholders. So business refers to individuals or institutions, whatever, right? Business refers to individual or institution interacting together to perform a set of activities. So to perform a set of activities, it may be of buying, it may be of selling, it may be of trading, whatever, right? It may be of manufacturing, whatever, and it is done just to deliver the value, just to deliver value to the customers or consumers and a return or investment to the stakeholder. So it is the obligation of the business organization to produce return and share those return to its stakeholders, and it's their responsibilities. Business processes is defined set of activities or behavior performed by humans or machines to achieve one or more goals. Business process is defined as a set of activities. अघि मैले भने नि हैन, बीआई मा हामी प्रोसेस भनेको चाहिँ हामी के बुझ्छौं त एक्टिभिटीज कामहरु भन्ने बुझ्छौं हैन, or behavior performed by human or machines to achieve one or more goals. So triggered by a specific event and have one or more outcomes that may result in the termination of the process or hand off to another process. र त्यो बिजनेस प्रोसेस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, ट्रिगर्ड बाइ स्पेसिफिक इभेन्ट, कुनै न कुनै कारणले चाहिँ त्यसलाई ट्रिगर गरेको हुन्छ. एन्ड आई मिन टु से वाट एभर वी डु इन आवर अर्गनाइजेसन, मेजर अब्जेक्टिभ्स त अफ कोर्स इट इज प्रॉफिट हैन, अर्गनाइजेसन त्यही नै हो. त्यो ट्रिगर आफ्नो तरिका त पात लिँदैन भनेको चाहिँ कुनै पनि काम त्यतिकै त हुँदैन नि. वाट एभर वी परफर्म देयर शुड ह्याभ सम रिजन हैन. If we work in the organization, then we are working in the sake of our owner, isn't it? If our owner ko लागि हामी चाहिँ we are doing the things or we are performing to achieve the goal that is set by our organization, we can say that. So triggered by specific events and have one or more outcomes. So our organization may produce one or more outcomes that may result in the termination of the process. So after its outcome means after the task is done, then it is again hand over to the next task, or it is interconnected one to one, end to end. यसलाई हामी into end पनि भन्छौं. एउटा काम चाहिँ र हरेक प्रोसेस or activity जहिले पनि के हुन्छ त अर्गनाइजेसनमा, each process is associated with another process, or each activity is associated with another activity. And business process management, it is a disciplined approach to identify. It is a disciplined approach. So what is business process management? Business process management is a disciplined approach. Why? To identify, design, execute, and document, measure, monitor, and control both automated and non-automated business processes to achieve consistent, targeted result aligned with an organization strategic goal.
हैन त बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेको इज अ डिसिप्लिन अप्रोच टु आइडेन्टिफाई बिजनेस प्रोसेस म्यानेजले कति ब्रोड सेन्स लिइरहेछ हैन इट आइडेन्टिफाई फर्स्ट अफ अल इट आइडेन्टिफाई what are the activities, what are the unit of process, and then design means redesign how we can make it effective and efficient. It helps us, BPM helps us to redesign the existing unit of work. Execute. We can execute various strategies in order to make the existing work effective and efficient. So in a BPM, we document it. We document each and every processes. It's a written work. Business process management no हुने हो भने चाहिँ documentation shortage हुन्छ organization लाई. Means if someone left the organization and in the absence of him, if newcomer is, I mean to say, if new employee is recruited, then it will take maybe 15 days or 1 month or more than 1 month to understand the work, the process of work, isn't it? But if there is a provision of BPM or if the employee is literate, they can understand these things, and they can document it. Document गर्यो भने चाहिँ फेरि के हुने भयो त यो ग्राफिकली हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सकेको हुन्छौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी फेरि प्रोसेसलाई फेरि के गर्छौं त सिम्बल र एनोटेसन सिम्बलहरु युज गरेर हामी चाहिँ के गर्छौं त कुनै पनि कामलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं फर एक्जाम्पल फ्लो चार्ट हामी गर्छौं नि हैन फ्लो चार्टमा हामी कुनै पनि कामलाई चाहिँ हामी फ्लो चार्टको थ्रुमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ नि हैन एउटा अर्गनाइजेसनको होल सिस्टमलाई हामी फ्लो चार्टमा पहिला डिफाइन गर्छौं त्यो फ्लो चार्टमा डिफाइन गरेको बेसिसमा हामी एल्गोरिदम ड्राफ्ट गरेर अनि कोडिङ गर्छौं हैन हो भनेपछि हाम्रो त्यो फ्लो चार्टले चाहिँ के गर्ने त अर्गनाइजेसनले कुन कुन काम गर्छ कुन काम पछाडी कुन गर्छ त्यसको टाइमिङ देखि लिएर प्रोसेसलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने काम चाहिँ फ्लो चार्टले गर्छ नि हैन हो त्यही फ्लो चार्ट जस्तै हामीसँग बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा अर्गनाइजेसनको प्रोसेसलाई कामलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफरेन्ट मोडल इज अवेलेबल ओभर देयर त्यसमध्ये वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यू मोडल 6-7 वटा मोडल चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं त्यसमध्ये हामीलाई सबैभन्दा सजिलो चाहिँ हामीलाई फ्लो चार्टै छ अब त्यो बाहेक एक दुईटा चाहिँ हामी डिस्कस पनि गर्छौं हैन कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ सिम्बल र नोटेसन युज गरेर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने फ्लो चार्ट कसरी बेस्ट वेमा डेभलप गर्ने सो दैट एनीवन क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड द इन्टायर प्रोसेस अफ द अर्गनाइजेसन हैन त्यो गरौँला त्यो गर्नुपर्छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि मैले अघि भने एडभान्टेज के हुने भयो त इन द केस अफ न्यू कमर्स हैन प्रोफेसनल्स न्यू कमर आयो भने चाहिँ हामीले बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गरेको छौं र हामीले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ वर्क प्रोसेसलाई चाहिँ इफ वी आर एबल टु रिप्रेजेन्ट देम इन अ ग्राफिकल वे दैट इज बिजनेस प्रोसेस मोडल है त्यो भनेको चाहिँ बिजनेस प्रोसेस मोडल हो फेरि सर्ट फर्ममा चाहिँ त्यसलाई पनि बीपीएम नै भन्छ है बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट र बिजनेस प्रोसेस मोडल भनेको चाहिँ फरक हो है बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीजलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भयो बिजनेस प्रोसेस मोडल भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीज अर्गनाइजेसनको इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीजलाई चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरेकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ बिजनेस प्रोसेस मोडल भन्छ है डोन्ट बी कन्फ्युज र so disciplined approach to identify design execute document measure र बीपीएम ले चाहिँ अर्को चाहिँ मेजर पनि गर्छ स्ट्यान्डर्ड लेभलको प्रोडक्सन कति हुनुपर्ने हो र अहिले करेन्ट लेभलको प्रोडक्सन कति छ त भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसको इफिसिएन्सी थाहा पाउनलाई पनि के गरिरा हुन्छ त स्टेज वाइज पेरियोडिकली चाहिँ मेजर गर्ने काम पनि गर्छ सिस्टमले नै एन्ड मोनिटर
र current level of performance keep on monitoring, with the help of BI and with the help of BPM, we can establish a system for regular monitoring and control both automated and non-automated business processes. Because as you know, that business consists of sometimes some of the activities may be automated and some of the activities may not be automated. It may be labor intensive sometimes, isn't it? Business processes to achieve consistent. So in order to achieve consistent targeted result aligned with an organization's strategic goal, जसले गर्दा business process management चाहिँ राम्रोसँग apply भयो भने चाहिँ organization को strategic goal, the goal that is set by the organization would be achieved very easily in an efficient and effective and efficient way. So isn't it BPM, business process management, is very good for the organization? Is it good or not? BPM चाहिने रहेछ कि चाहिने रहेन छ त organization मा? चाहिने रहेछ नि हैन? Right thing at the right place हुनलाई पनि BPM को knowledge चाहिन्छ हैन? र हरेक युनिट मा भएको प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्यो भने पो इन रिजल्ट अर्गनाइजेसन को चाहिँ इन रिजल्ट भनेको चाहिँ त्यसको ओभरअल परफर्मेन्स चाहिँ as we have expected the answer ko result आउँछ. But if we are not able to, if we are not aware of BPM and do not apply and adopt it, then what will happen? त्यो भएन भने चाहिँ हाम्रो काममा चाहिँ काम चाहिँ हुन सक्छ तर सही टाइममा चाहिँ हुन सक्दैन हैन? गिवन पिरियड अफ टाइममा नहुन सक्छ र टाइममा नहुनु भनेको अर्गनाइजेसनमा त इट्स organization has to sacrifice with the profit, isn't it? हैन? That is not good for the organization. So BPM involves the deliberate collaborative. It is collaborative because यो सबै कुराको यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने काम गरेको हुन्छ BPM ले. That is why it is called collaborative and increasingly technological aided definition. Because if yes, and if we are adopting BPM or if we are adopting BI, then we are adopting automation as well as automation पनि हामी किनभने बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्नु छ भने चाहिँ कुनै प्रोसेस इफेक्टिभ भएन भने त हामी त्यसलाई त चेन्ज गर्छौं, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो, रिइन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो. त्यसको केसमा हामी टेक्नोलोजिकल एडप्टेसन पनि हुन सक्छ हैन र? जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त कोलैबोरेटिभ एन्ड increasingly technology aided definition, improvement, innovation and management of the end-to-end business process means जसले गर्दा if we apply and adopt BPM, then we can establish the relation between, or we can have end-to-end business processes means one process is connected with another process means there would be no time lapses, isn't it? हैन? त्यो टाइम ल्याप्सेस नहोस् भनेर चाहिँ end-to-end business processes चाहिँ डेभलप गरिन्छ so that the task that is given would be accomplished within a given period or even prior to the given period of time, हैन? So that drives business results, and if we are able to adopt BPM, then that drives business results, create value. Just like BPM apply गरेपछि business को चाहिँ अनि त्यसपछि रिजल्ट देखिन थाल्छ, create value. जो अर्गनाइजेसन जे मोटिभ्स को लागि चाहिँ इस्टाब्लिश भएको हो त्यसले चाहिँ अनि भ्यालु क्रिएट गर्न थाल्छ एन्ड इनेबल एन अर्गनाइजेसन टु मिट इट्स बिजनेस अब्जेक्टिभ र अर्गनाइजेसनको बिजनेस अब्जेक्टिभ्स पनि के गर्न सकिन्छ, फुलफिल गर्न सकिन्छ विथ मोर एजिलिटी मिन्स विथ मोर मोर इफिसिएन्टली, हैन? So enables can enterprise to align its business processes to its business strategy. र BPM ले चाहिँ फेरि अर्को के काम पनि गर्छ त भन्दा इन्टरप्राइजेसको प्रोसेसलाई चाहिँ र इन्टरप्राइजेसको स्ट्र्याटेजिक इन्टेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनको गोल, मिसन, भिजन, अब्जेक्टिभ्सहरुलाई चाहिँ स्ट्र्याटेजीसँग लिंक गर्ने काम पनि BPM ले गरिदिन्छ. So स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टलाई पनि BPM ले चाहिँ झन् इफेक्टिभ एन्ड इफिसिएन्ट वेमा चाहिँ के गर्छ त कनेक्ट गर्ने काम गरिदिन्छ, हैन र? अफ कोर्स गरिहाल्छ किन त अर्गनाइजेसनको गोल र अर्गनाइजेसनको रिसोर्सलाई चाहिँ बेस्ट फिट गराउने काम चाहिँ
स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टले काम गर्छ त्यो स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट भनेको बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्टको पार्ट हो फेरि दैट इज व्हाई business process management is very much significant for any kind of organization any kind किन त any kind भनेको सानोतिनो पसलमा पनि हामी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट एप्लाई गर्यो भने तिनीहरुको बाइङलाई रेगुलेट गर्न सकिन्छ तिनीहरुको सेलिङलाई रेगुलेट गर्न सकिन्छ सकिन्छ कि सकिदैन त हैन भनेपछि हाम्रो तिनीहरुको बाइङलाई रेगुलेट गर्यो सेलिङलाई रेगुलेट गर्यो भनेको गर्नु भनेको त तिनीहरुको कस्ट एक्सपेन्डिचरलाई मिनिमाइज गर्नु हो अनि त्यो कस्ट एक्सपेन्डिचर मिनिमाइज गर्नु भनेको प्रॉफिटलाई चाहिँ फेरि के हो त इन्हान्स गर्नु हो दैट इज व्हाई बीपीएम इज मोर सिग्निफिकेन्ट फर द अर्गनाइजेसन So how can we define business process management? Business process management is a discipline in operation management. यो चाहिँ operation management को एउटा चाहिँ part हो, discipline हो. In which people use various methods to discover, where people use various methods to discover, model, analyze, measure, improve, optimize, and automate. हैन त हामी बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गर्दा हामी के काम गर्छौं शब्द भन्दाखेरि चाहिँ we use various methods to discover, to identify the things, to identify the problem, to identify the fact and figure, to identify the trend, to identify the pattern, isn't it? So we use various methods to discover, model. We can develop our own model or we can adopt the successful model in our organization as well. That is what it want to signify, isn't it? Analyze. BPM ले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोसेसलाई एनालाइज पनि गर्ने भयो मेजर गर्ने भयो परफर्मेन्स लेभललाई मेजर गर्छ कन्टिन्युअसली मेजर गर्छ बीपीएम ले हैन बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गरेपछि त्यसको स्ट्यान्डर्ड लेभलको परफर्मेन्स के हो र करेन्ट लेभलको परफर्मेन्स के हो भनेर आइडेन्टिफाई गरिरहन्छ भनेपछि त it has to be measured, isn't it? Its performance. So it just keep on continually measuring the outcomes as well as the inputs that is deployed in the organization as well, and improve. So once the problem is identified, then improved, optimize the system that is, although the system that is performing well, if we adopt BPM, then we can optimize its performance as well, and automate. If we are adopting BPM means we are adopting automation as well. Automation त्यसमै परिहाल्छ किन त सिस्टमलाई अपग्रेड गर्नु छ means we take help of automation. That is why it is a part of BPM. So automate business processes. So we automate the entire business processes. So BPM focuses on improving corporate performance. So BPM, business process management, focuses on what? On improving corporate performance. How? By improving each and every activities of the organization or enterprises, isn't it? So BPM focuses on improving corporate performance by managing business processes or business activities. This is how. This is why BPM is very much significant for any organization, and if any organization that adopts BPM can add more value to its goods and services, isn't it? And they can have effective and efficient production, isn't it? And ultimately, with the help of BPM, they can enhance their end result, that is profit. So हेर त बीपीएम किन फाइदा रहेछ कति फाइदा रहेछ धेरै कुरामा फाइदा छ कि छैन त छ बीपीएम बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट गरेर त एक्टिभिटीजलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनमा भएको इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीजलाई के गर्ने त इम्प्रोभाइज गर्ने हो इम्प्रुभ गर्ने हो so that it can perform effective and efficient way. Is that clear?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now, what problems does BPM solve? Business process management. अब हामीले त थाहा भयो what is business process management. अब त्यसले के इम्प्रुभ गर्छ भन्ने कुरा त थाहा पायो. अब what problems does BPM solve? कस्ता कस्ता प्रब्लमहरु चाहिँ बिजनेस प्रोसेस म्यानेजमेन्टले चाहिँ सल्भ गर्न सक्दो रहेछ त अर्गनाइजेसनमा. लेट्स डिस्कस. Increasing cost. If we are able to adopt BPM in our organization, we can reduce the existing cost. Means we can reduce the increasing cost, isn't it? किन त increasing cost लाई कसरी reduce गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ existing work system ले गर्दा हाम्रो cost of product जति छ after the adaptation of BPM हाम्रो cost of product बढ्छ कि घट्छ त? घट्छ. Of course घट्छ हैन. जब हाम्रो cost of product घट्छ भने त हाम्रो increasing cost लाई हामी डाउनसाइज गर्न सकिन्छ. increasing cost डाउनसाइज गर्नु भनेको profit लाई चाहिँ enhance गर्नु हो नि त हैन. That is good for our organization. Likewise, absence of discipline. Business process management नहुँदाखेरि चाहिँ absence of discipline. कसले के गर्ने भद्रगोल हुन्छ. अर्गनाइजेसनको सिस्टम भद्रगोल हुन्छ. जुन अर्गनाइजेसनको सिस्टमै भद्र जस्तै हाम्रो सरकारी अफिस गभर्नमेन्ट ओन अर्गनाइजेसन. If we look at government owned organization, we can see this type of things, isn't it? Absence of discipline. Anyone can do anything is over there. भने जस्तो के हैन. भद्रगोल कसले के गरिरा हुन्छ. हामी गयो भने कहाँ गएर के गर्ने कसलाई भन्ने हामीलाई केही पनि थाहा छैन नि त. त्यो किन त त्यहाँको सिस्टमै त्यसरी डेभलप भएको छ नि त. Absence of discipline. If government organization is able to manage BPM or able to adopt BI adopt गर्नु भनेको BPM पनि त्यसमा adopted हो. BPM adopt गर्नु भनेको त्यसमा BI लाई पनि त्यसमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ. हो कि हैन त? हो. हामीले BI एडप्ट गर्यो भने BI एडप्ट गरेपछि हामीले चाहिँ BI लाई इफिसिएन्ट वेमा परफर्म गर्नलाई BPM हामीलाई चाहिन्छ. र हामीलाई BPM एडप्ट गर्यो भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ BI पनि सँगसँगै BPM लाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनलाई पनि BI एडप्ट गरिन्छ साइमल्टेनियसली. हो कि हैन त? हो सर. हैन. जसले गर्दाखेरि एब्सेन्स अफ डिसिप्लिन त्यो भद्रगोल पन्छ नि जुन अर्गनाइजेसनमा भद्रगोल छ त्यहाँ BPM एप्लाई गरे पछाडी if we are able to manage right thing at the right place, if we are able to manage right person at the right place, then what will happen? So भद्रगोल the absence of discipline चाहिँ के हुन्छ त? हट्छ. हट्छ कि हट्दैन त? र सिस्टमेटाइज हुन्छ अर्गनाइजेसन. हुन्छ. After the adaptation of BPM, our organization would be very much systematized, isn't it? Likewise, clarity of competency. BPM नहुँदाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा कतिवटा काम हुन्थ्यो हुन चाहिँ हुन्थ्यो तर कतिवटा काम हुन्थ्यो तर 20 वटा काम भए पनि तर हाम्रो चाहिँ मेजर स्ट्रेन्थ के थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन. तर once we have adopted BI and BPM, then what will happen? हाम्रो BI ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इफिसिएन्सी कहाँनेरि छ हामीलाई थाहा भइहाल्छ. हाम्रो त्यो रिपोर्ट जेनेरेट गर्छ BI ले. त्यो जेनेरेट गरेको रिपोर्टले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ कहाँ छ, हाम्रो विकनेस चाहिँ कहाँ भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आइडेन्टिफाई हुन्छ. जसले गर्दा चाहिँ क्ल्यारिटी अफ कम्पिटेन्सी. We will know what we are good at, isn't it? हैन. Likewise, BPM helps to make the process transparency. जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा लेट्स से कुनै एउटा ओके वाइवा चौचको कम्पनीमा छिरेर हामी गयौं भने त्यहाँ कहाँ कसले के काम गरिराछ भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर त अब मोरलेस त भन्न चाहिँ सक्छौं तर टर्मिनोलोजी हामीलाई थाहा हुँदैन. केही पनि थाहा हुँदैन. कसले के गरिराछ त्यो के इनपुट हालेको छ त्यस्ता कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन. आँखाले त बाहिरबाट उ मात्रै देखिन्छ हैन. तर भित्र भित्र के भइराछ, कुन इन्ग्रेडिएन्ट्स त्यसमा इनपुट भइराछ, कुन लेभलमा प्रोपोर्सनमा भइराछ, we do not know. But
if we adopt BPM, then we will be very clear with the help of BPM, business process model, because business process model is the part of business process management. Business process management के एउटा पार्ट हो business process model भन्ने अर्गनाइजेसन को एक्टिभिटीज के हुन्छ, कसरी हुन्छ, कुन हुन्छ, कसरी भइराछ, कुन युनिटले के प्रोडक्सन गरिराछ, के आउटकम दिइराछ, त्यसले के इन्कम, के आउटकम दिइराछ, के इनपुट लिइराछ भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्ट वाइज मा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त बीपीएम मा चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ। बिजनेस प्रोसेस मोडलमा चाहिँ यो कुरा डिफाइन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस ट्रान्सपेरेन्सी, कहाँ के भइराछ, कुन काम भइराछ, सबै कुरा चाहिँ बिजनेस प्रोसेस मोडलबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ इजिली थाहा हुन्छ। दोज हु आर लिटरेट, जसलाई चाहिँ बिजनेस प्रोसेस मोडल थाहा हुन्छ, त्यसले चाहिँ यो बीपीएम हेर्ने बित्तिकै प्रोसेस ट्रान्सपेरेन्सी, कुन काम कहाँ के हुन्छ, विदिन अ 5 minutes पिरियड अफ टाइम यु क्यान इजिली आइडेन्टिफाई what are the things going on. Likewise, documentation shortage. In a BPM, we will document each and every activities in order to analyze. So we will list out each and everything, each and every activities, so that in a BPM, we just maintain documentation. But if we do not maintain BPM, then we do not maintain documentation. And if there is no documentation, what will happen? If someone has left a job and organization has recruited the new one, and if he or she comes in the organization and want to know what is going on, if she or he has to identify by himself or herself, it will take a lot of time. But with the help of BPM, he or she can understand the whole process of the organization within a 5 minutes period of time or less than it. एउटा फ्लो चार्ट बुझ्नलाई लाग्ने टाइम भनेको 5 मिनेट भन्दा कति नै होला र हैन? Yes or no? Yes. हो सर। अनि पछाडी त हामीले फ्लो चार्टबाट चाहिँ मेन्टेन गर्छौं बिजनेस प्रोसेस मोडल रिप्रेजेन्ट। अब मैले तिमीलाई फ्लो चार्ट मात्रै किन भनिरहेको छु भने अरु मोडलको बारेमा तिमीलाई त्यति थाहै छैन, छन चाहिँ छ तर त्यसको बारेमा अझ नलेज छैन, त्यही भएर अरुको बारेमा मैले नगरेको। तर त्यसको सबै इन्टायर मोडलको बारेमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्छौं इन द कमिङ स्लाइड्स है। कमिङ स्लाइड्समा हामी त्यसको बारेमा नि डिस्कस गर्छौं। भनेपछि फ्लो चार्टमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर, डकुमेन्टेसन गर्ने भएको भएर अब न्यू कमर जो आए पनि त पहिलाको त्यो डकुमेन्ट हेर्ने बित्तिकै ही सी क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड नि हैन त। भनेपछि डकुमेन्टेसन सर्टेज पनि हुने भएन नि त बीपीएम एडप्टेसन पछाडी। यस अर नो? अनि कहाँ के भइराछ, कोही इम्प्लोइज भए नभए पनि फरक परेन, डकुमेन्टेसन भएपछि त्यो डकुमेन्ट बेसिसमा फेरि नयाँ रिक्रुट गरेर हायर गरेर हैन कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयो नि त। Likewise, excessive usage of the resources. BPM ले चाहिँ BPM नहुँदाखेरि के हुन्छ त, कुनै युनिटले पहिला के गरिरहेको हुन्छ, एक्जिस्टिङ सिस्टमले कसैले चाहिँ जति प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो प्रोडक्सन नगरिरा पनि हुन सक्छ भने, कसैले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने त एक्सेस अफ एनीथिङ इज हार्मफुल, इजन्ट इट? चाहिने भन्दा बढी भयो भने त जे पनि त बढी इट प्रोड्युस नेगेटिभ रिजल्ट, इजन्ट इट? हैन? र रिसोर्सेस बढी कन्ज्युम गर्नु भनेको त अर्गनाइजेसनलाई लस हुनु हो नि हैन? कुखुरा पालेको हेर त, ब्रोइलर कुखुरा 45 दिन भन्दा बढी पाल्यो भने चाहिँ अब त्यसले खाएको दाना पनि लस हुन्छ नि फार्मरलाई, हैन? त्यस्तै हो, चाहिने भन्दा बढी चाहिँ उ गर्यो भने अब त्यो लस हुन थाल्छ भने जस्तै हो। के हुन्छ भन्नु भयो? हजुर के ब्रोइलर कुखुराको एक्जाम्पल दिनु हुन्थ्यो नि, के भन्नु भयो? ब्रोइलर कुखुरालाई 45 दिन भन्दा बढी पाल्यो भने त्यसले खाएको जति पनि दाना छ त्यो चाहिँ फार्मरलाई लस हुन्छ रे आफ्टर 45 डेज, हैन? अनि अर्गनाइजेसनमा पनि रिसोर्सेस चाहिँ चाहिने भन्दा बढी कन्ज्युम गर्यो भने वा कम कन्ज्युम गर्यो भने त्यसको आउटकममा चेन्जेस आइहाल्छ। चाहिने भन्दा बढी कन्ज्युम गर्यो भने अर्गनाइजेसनलाई लस हो। तर आफ्टर द एडप्टेसन अफ द बीपीएम हामी त इफिसियन्सी पो बढाउँछौं त हैन? विथ द लो इनपुट वी आर ट्राइङ टु जेनेरेट मोर आउटकम, इजन्ट इट? सो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुने त प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ द रिसोर्सेस पनि हुने रहेछ
हुने रहेछ कि रहेनछ त हैन after the adaptation of BPM we can properly utilize the resources of the organization. That means we can enhancing the ultimate profit of the organization, isn't it? Likewise, the absence of work automation. So if we are not adopting BPM means our organization is running in a classical way, isn't it? But if we are able to or if we are adopting BPM, then we are adopting automation simultaneously, because we are trying to improvise each and every activities of the organization. So during this improvisation, we are improving each and every unit of the organization. That's why we are creating high performance work system in the organization with the help of BPM, isn't it? Just like overall performance, overall productivity of the organization would be at the highest level, and that is, of course, good for the for any organization. Last but not the least, the lack of process control. Lack of process control. So activities like control गर्ने काम चाहिँ BPM नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भद्रकोल भइरहेको हुन्छ, जसले जे पाए कसले गरे पनि भयो नगरे पनि भयो, किन गरेन भन्ने पनि भएन. आफ्टर द एडप्टेसन अफ BPM त्यहाँ हरेक ठाउँमा चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम डेभलप हुन्छ. एउटाको रिजल्टले अर्कोलाई इम्प्याक्ट पार्छ, त्यही भएर इन्टर रिलेटेड भइहाल्छ. त्यो इन्टर रिलेटेड हुने बित्तिकै के गर्छ त सबैको पर्फर्मेन्सलाई साइमल्टेनियसली चाहिँ ग्रो अप गराउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ. तर BPM भएन भने के हुन्छ त प्रोसेस एक्टिभिटिजमा कन्ट्रोल हुँदैन. अनि कन्ट्रोल नहुनु भनेको के हो त ओभरअल प्रोडक्टिभिटी चाहिँ के हो त मिनिमाइज हुनु हो नि, हैन र? So these are the problem. This problem can be solved with the help of BPM. So that's why BPM is really significant for any kind of organization, and we should have our knowledge regarding BPM. That is why. Now look at here. Here is some data. Benefit of business process management. If we are able to adopt BPM in our organization, what are the benefits that we get? Look at here. Reduce process cost. कुनै पनि काम गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ सिस्टममा जे काम भइरहेछ, आफ्टर द एडप्टेसन अफ द BPM we can reduce the cost of process by 10 to 15%. Likewise, we can enhance the overall quality by 20 to 30% and reduce the number of errors. So we can reduce the number of errors, means we are enhancing after the adaptation of BPM. We are enhancing the quality of the goods and services that we are producing. Likewise, reduce process throughout time. Reduce process throughput time भनेको एउटाबाट पहिला एउटा कामबाट अर्को काम सुरु गर्दाखेरि लाग्ने समय पहिला के थियो त धेरै लाग्थ्यो भने after the adaptation of BPM our effectiveness can be enhanced by 10 to 30%. Reduce training time or expenses. BPM adopt गरे पछाडी हाम्रो each and every process लाई हामीले चाहिँ enhance गर्छौं, improvise गर्छौं, जसले गर्दा चाहिँ reduce training time or expenses. र त्यही चीजको लागि हामीलाई ट्रेनिङ दिइरहनु पर्ने टाइम थियो, जुन एक्सपेन्सेस खर्चहरु थियो, we can reduce drastically. We can reduce by 10 to 30%. Reduce number of internal support requests. Within the organization, we may have different type of requests by our fellow worker, isn't it, in the organization, which will interrupt our regular work in the organization. But if we are able to adopt BPM, then we can manage all those, or we can reduce such type of requests by 15 to 30% complaint can be reduced. हैन internal to support को लागि त हुन्छ नि, हैन reduce number of support. एउटाले अर्कोलाई गर्ने हेल्प, अर्कोले अर्कोलाई त्यो हेल्प गर्नै परेन, सबैजना सफिसिएन्ट भयो, स्मार्ट भयो भने त त्यो प्रब्लमै आएन भने त त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने टाइममा त उले अरु काम गर्न पाउने भयो नि त, हैन? So that
effectiveness can be enhanced by 15 to 30%. Likewise, reduce number of customer complaints 20 to 30%. Customer को complaint पनि हामी कतिसम्म चाहिँ reduce गर्न सक्ने रहेछ with the adaptation of BPM 20 to 30%. Isn't it? Increase forecast accuracy 15 to 30%. With the process improvisation or improvement, we can increase forecast accuracy by 15 to 30%. Why it is so? In the data, if we can do the things at the right time, and if the data has been collected, then with the right data we can forecast the right, or we can make a right forecast, isn't it? So the system garbage in garbage out bhन्छ नि, थाहा छ नि हैन? Gigo effect थाहा छ नि हैन? Garbage in garbage out भनेको थाहा छ कम्प्युटरमा? What do you understand by garbage? Gigo effect. Do you know? Hello? No, sir. No? यो त बच्चामै पढेको हो. बिर्सिसक्यो. Gigo effect भनेको garbage in garbage out भन्छ नि हैन? कम्प्युटर सिस्टम यस्तो हुन्छ रे. If we fed wrong information to the system, it will produce wrong outcomes. हो नि हैन र? हाम्रो सिस्टममा कम्प्युटरलाई राइट इन्फर्मेसन दियो भने त्यसले राइट इन्स्ट्रक्सन दियो भने राइट आउटकम दिन्छ, रङ इन्स्ट्रक्सन दियो भने रङ आउटकमै दिन्छन्. अफ कोर्स दैट इज कॉल्ड गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट हैन. अनि यो अब इन्क्रिज फोरकास्ट एक्युरेसी, इन्फर्मेसन त्यसमा इनपुट डेटा चाहिँ राइट म्यानरमा दियो भने त्यसबाट हुने एक्युरेसी पनि त अझ बढ्ने भयो नि त हैन? एक्युरेसीको रेट के भएन? बढ्ने भयो. त्यही त बढिहाल्ने भयो नि हैन? एक्युरेसी पनि बढ्ने भयो. दैट इज व्हाई BPM is very much significant for us. Okay, look at here. Business process management manages the various processes in the organization, because business consists of various processes and it has to be managed, and it can be managed with the help of business process management. Business intelligence always lies at the top. Why? It is the work of wisdom, because we need to have some sort of knowledge. Illiterate people could hardly understand BI. BI helps us to understand KPIs, key performance indicator of the organization. BI gives us key performance indicator of our own organization as well as key performance indicator of others as well. Just like so that we can take an appropriate decision in our organization whenever it is needed. So if we make a decision, we cannot make any decision in an arbitrary, isn't it? Can we? Of course not. So in order to make an appropriate decision, we can take an help of BI, and with the help, because BI produces KPIs, that is key performance indicator, it will produces, isn't it? Key performance indicator of each and every department, and sometimes BI may vary from the, it may vary because of the work nature of the organization, organization को work nature ले मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ BI may vary from one organization to another organization because of the nature of the work. Okay, business process management is a broad term. Narrow term हैन, broad term. Business process management ले त कति धेरै चीजलाई म्यानेज गर्ने रहेछ नि त हैन?
So we'll discuss what is business process management, what is process modeling. Process modeling भनेको चाहिँ के त भन्दा business process modeling BPM मै भन्छ अर्को हैन modeling business process modeling अब business process modeling मोडेल कतिवटा छ 8-10 वटा छ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं process analysis business process management consists of business process analysis how the things is going on process design how the job is designed or how the particular unit of activity is designed. We have to analyze process performance management. We have to understand the performance level of the process, or we have to understand process performance management. Likewise, process transformation, how one process is transferred to the another, and how much time does it take, or it is taking, whether it is taking more or less, I know. Then whether if it is taking more time to continue the next process after the accomplishment of the first process, it may delay the outcomes, isn't it? Or it may end up negative to the organization, I know. Process management organization, enterprise process management, business process management technology. So business process management, a common body of knowledge. So if we have to understand business process management well, then we have to understand all these phenomena, all these components. And if we know all these components and able to demonstrate or able to manage all these things, then we can properly manage any kind of organization. We can manage any kind of organization effectively and efficiently. Okay, this much for today. Do you have any queries? Please go ahead. Do you have any questions? Please go ahead. Okay, guys, do you have any queries? Please go ahead one by one. No, sir. No. Prison, do you have any questions? No, sir. Okay, Ashish, do you have? Okay. अब हामीले बिजनेस प्रोसेस हामीले बीआई पढ्दैछौं भनेपछि बीआई मा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द बीआई है बीपीएम चाहिँ बीआई र बीपीएम दे आर इंटररिलेटेड है दे आर we cannot segregate BPM from the BI and BI from the BPM. They are interrelated. हो नि हैन र किन त BI ले चाहिँ एकदम बेटर परफर्म गर्नलाई पनि हामीलाई BPM चाहिन्छ BPM ले बेटर परफर्म गर्नलाई पनि BI चाहिन्छ that is why both are interrelated. If we are able to integrate both in a proper manner, then the outcome would be the best, isn't it? So, okay, guys, do you have any questions regarding the BI? Other topics, or do you want to talk about anything else regarding the BI? Please go ahead. Okay, then this much for today. Have a good day, guys. Thank you, sir. Thank You are you, sir. You are welcome, guys. Thank you, sir. You are welcome.